Sound check. Sound. Sound check. Sound. Check. Salsal! Score. 7-2. 7-2. Sino 7? Dito? Dito ba? Dito sa kanan. In favor of team 3. Lamang ang team 3. Oy! Romance, masipag. Uy! Yate. Ay! Nangaldag. Yan, sa kabila. Bata. Kinsi-kinsi ulit tayo, kinsi-kinsi. Corner. No good. Put back, no good. Yape. Transition offense. Goes to goals. Ay. Ibanez. 9-2. 9-2. Wala lang oras. Wala, kinsi-kinsi muna. Wala pa naman kasunod eh. Pangalan nito? Tira na dyan. Roman. Christian Torres. Short. Geverson, 2 points. 11-2. 11-2. Traveling. 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 Wala, tinawagan ka eh. Ayan niya ako si Akbang eh. Yate inbound. Number 29. Two-pointer. Matulis. Babases. Yate block. Nilagkis na taas ah. Number 21. Ayaw mo shoot ah. Good. Ayaw mo shoot. Fade away. Roman, gagawa. 3-pointer by Roman Cartabon. The future. Gagawin ka. Hazen. Yape. Nandiyan pa ako. Bakit ako? Cabarles. Partida na nga yan. Power moves by Cabarles. Jefferson. Pass to Orlando. Hazel. Oy! Nice pass. 2 points by Jefferson. Kala ko, tatawagan na lang. Del Prado. Oy, nalibre. In and out. Cabarles, offensive putback. Hazel. Ay! Ayan na, Flores. Flores again, 2-pointer short.
11-7. 15 yan tayo, 15-15 tayo. Change square tayo 15. Geverson, nangunguna. Oy, malalim. Ibar, Cabarles. Mga resistance sa mga ito. Ikaw ba? Romar, Cartagon, no good. Ibanez, oy, Aliu. What a play. Nice combination. Mga laro ano talaga eh, mga resistensya eh. Ayun o. Oy! Nasobrahan sa pasa. Extra pass. Cartabon. Coast to coast. Yate. Oy, pupa. 2 points. 39. Shout out kay Kuya Rico. Pinsan. Everson. Pastor Orlando. Fade away. Out of bounds. 9-13. 3-pointer. Dami ng kanina na shooting. Everson, pinasa. Change score. Change score tayo. Score, 15-9. So, 15-15 tayo. Game 1, 15-15. Wala. Ano eh, naiwan sa volleyball. Naiwan sa volleyball ni Asawa ko. Nagba-volleyball kasi sila sa De La Costa eh. Naiwan sa ano. 15-9 in favor of Team 2. Ay, Team 3? Team 3. Cabarles, babawi. Ano ang pangalan nito? Joshua. Running for best player of the day. 3-pointer. Ay! Kulang. Yape. Pangiti. May binabalak. Nice pass, Cabarles. High fly. Grabe. Score. 2 points. Steal by Flores. Flores nagigigil. Oy, kanya pa rin. Oy, off foot layup. No good. Cabarles, put back. Mr. Put back. Hazel. Hazel. 2 points. 17-13. Race to 30 tayo. Race to 30. Flores, setting the play. Pass to Yape. Going hard. Wow. Acrobatic shot. Uy, sakto. 2 points. May kasama pang sipa. Ibanez. Romay. Corner 3. No good. Cabarles. Grabe. Bata pa yan eh. Bata pa, cute lang. Dalawa lang, 19-17. Race to 30 tayo. Corner 3. Wow! Again and again. Joshua. 3-pointer. Yape! Straight to the basket, no good. Jefferson, pasok ang Pangilinan. Igo. No good. Cartabon. Sabihin ko sana Maui. Ang gulo ka? Cartabon, teardrop, block. Cabarles ka naman. Sipag talaga. Grabe. Derrick Rose na may pagkano eh.
Ay, puta. Kapakita. Joshua na naman! Grabe. 73 points since the first game. Nakita kasi ang komplo dito, kalang dawatas ulit ako eh. Score 25-19. Last 5 points. Uy! Sidestep! Nice finish by number 29. Hazel. Hazel, walang kinakatakutan. Pinasa ka rin. Joshua naman. Favorite shot. Put back. Offensive transition. Uy! Taba ng... Jefferson, atake. Ay! Nakawan. Good. Oops! Hazel. Ano matanggal, gago? Nice dribble. Magkagawin siya ng laking bote. Liam screen. Oy! Oy! Dribble ko! Sayang. Maganda sana yan. Kaya play nun eh, no? Yung play nun eh. Cabarles! Uy, ito mo. Jumbo pala ito. Magkagawin ng bote. Ganda layup sa... Lagyan mo, no? Lagyan mo siya, no, ah. Sumakit, hindi dyan eh. Number 29. Parang sa nuno, no? Romar. Pinasa kay Cabarles. Christian. Malakas. Jefferson. Pastor Ibanez. Uy! Nice connection. 27-21. Last 3. Yape. Nice pass. Nice pass. Uy! Sayang. Yape again. Atras na lang. Sa-3 na lang yan. 27-23. Madaliin. Hira! Oy! Nag-tres End of the ball game. Ang panalo team 3. Team 3. Okay, yun hindi pa nakapaglaro na. Alat mo, parang papaitan. Hindi pa nakapaglaro na. Wait lang, yung mga hindi pa mo na nakapaglaro. Si Boss Mendoza. 1. Perito, tara. Isa. Pawis na yan. 1, ha? Wala pa. 1, 2. Sino pa hindi nakapaglaro? Pasok. Ano ka ba? Karin! Naglit lang yung... Pasok. Ito muna. Gamitin natin bola. So, 2. Apat tayong bago, no? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9. Taglan na. Alan, ikaw muna. Para sama ko si Kuya mo. Ikaw pigay ng Kuya mo, ha? Okay. Magkano talo natin kanina? Yan. Okay. Ito isa. Ito. Medyo na si Maui. Okay lang sa'yo. Malakas ko eh. Okay, sige. This. Timer na tayo. Timer. Timer na tayo. 9 minutes tayo straight ha. Walang change court to. 9 minutes straight. Wala tayong change court. 9 minutes. 9 minutes straight tayo.